Hello. Oh. Yan ang aming papalitan. Yan ang aming papalitan ng dyan. Malamig ang buhay ng aming trabaho dito sa Europe. Kakalvers namin yun. Kakabit namin. Kalit kami ng aming truck. Kim Johansson Transport. Partner namin. Ito bro. Picturean mo siyempre. Meron tama ang gandang truck. Okay my friend. Ciao. I'm Filipino. You? You go. Oh, ciao. ADR. ADR. I will take this ADR. There. ADR. No. I will take. Sa kabila daw. Come on. Come on. Basag. Tawaran. Okay, ciao. Ciao. Can I take ADR ha? One ADR. Yeah, okay. Okay. Ano yun sa'yo yung aking luma? Abala kahit ano. ADR. Oh. Grabe yung palitan, oh. Uy. Shout out dyan. Oh, okay. Dito kami. You are working in Europe. Labig.